Bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la gestion des utilisateurs. Donc, فاش كتسمع le terme gestion, ça veut dire trois choses. Ça veut dire ajouter, supprimer, modifier. Donc, فاش تسمع gestion des utilisateurs, donc nous allons voir comment ajouter un utilisateur, comment modifier un utilisateur et comment supprimer un utilisateur. Donc, nous allons voir ces trois commandes-là, user add, user mod, user del. La gestion des groupes, la même chose. Groupe add pour ajouter un groupe. Groupe mod, c'est pour modifier un groupe. Et groupe del, c'est pour supprimer un groupe. La commande gpasswd et les commandes id groupe. Donc, Finger n'est plus disponible dans cette version. Donc, su et passwd. Donc, la règle de sécurité numéro 1 sous Linux est de ne jamais travailler dans le compte root. Donc, on sait tous que le compte root, c'est un compte avec maximum de privilèges. Donc, عنده بزاف ديال الصلاحيات. Donc, ما خصناش نبقاو نخدموا به. حيت الا كنتي داخل بهذا الكونت روت ومسحتي شي حاجه ديال السيستم ما غاديش يطلب منك لا كونفيرماسيون وغادي تمسح. دونك فاش غتبغي تجي ديماري السيستم مره اخرى ما غاديش يديماري. Donc, en effet, ce compte dispose de tous les droits et la moindre erreur de la part de l'utilisateur dans ce compte peut endommager l'ensemble du système d'exploitation. Donc, ne jamais travailler avec le compte rose. Donc, il faut créer un utilisateur standard et travailler avec. L'une des premières étapes dans l'installation d'un système est donc de créer un compte utilisateur normal. Voilà, donc il faut créer un utilisateur normal ou les Un utilisateur doit obligatoirement être un membre d'un groupe utilisateur, c'est son groupe principal qui est utilisé lors de la création de fichiers. Par contre, il peut appartenir à plusieurs groupes, ce sont des groupes secondaires. Bon, là on parle des groupes. Donc on a deux types de groupes. On a le groupe principal. Maintenant, groupe secondaire. Donc, si tu crées un utilisateur, il a créé un utilisateur, par exemple, Ahmed. Ahmed, ضروري كنت تنتمي للجروب برينسيبال واحد. ضروري obligatoirement خصو يكون عنده جروب برينسيبال ديالو هو الجروب دو بروبريتير الى عقلتو. ويقدر il peut appartenir à plusieurs groupes, soit واحد, soit plusieurs. Donc, chaque utilisateur, il doit appartenir à un groupe principal, ou le groupe propriétaire, et il peut, donc فاش نقول يقدر ينتمي للجروب سكوندير يقدر ما ينتميش يقدر ينتمي لجروب واحد ولا ينتمي لبليزيور جروب يقدر ما يكونش عنده جروب سكوندير ولكن الجروب برينسيبال سي اوبليغاتوار صافي دونك هادشي اللي قلنا هنايا un utilisateur doit obligatoirement ضروري خاصو يكون groupe membre d'un groupe d'utilisateurs c'est son groupe principal donc ضروري l'utilisateur خاصو ينتمي للجروب principal qui est utilisé lors de la création de fichiers. Par contre, il peut appartenir à plusieurs groupes. Ce sont des groupes secondaires déterminant ses droits d'accès aux fichiers créés par d'autres utilisateurs. Donc, les groupes, عندنا جوج نوع ديال لي groupes. Le groupe principal, ضروري l'utilisateur فاش تكريه تيكون تنتمي لان groupe principal. ويقدر ينتمي لدي groupes secondaires, soit ما ينتميش كاع, soit ينتمي لواحد, soit ينتمي لبليزيور. دونك انت اللي كتحدد افيك لي كوموند شنو بغيتي دير. عقلوا على هاد لابارتي مزيان باسكو غادي نرجعوا لها باغ لا سويت. Bon, maintenant on passe à l'ajout d'un utilisateur. Donc pour ajouter un utilisateur, on utilise la commande user add كنعطيو وحدها لي زوبسيون وهنا كنعطيو اللوغين ولا لو نون دوتيليزاتور. دونك هاد لي زوبسيون شنو كاين فيهم؟ كاين عندي -c -d -e -f -g minuscule -g majuscule -p -u -s. دونك هادو نقدروا نلقاهم في هاد لي زوبسيون سوا نلقاهم كاملين سوا نلقى واحد سوا نلقى جوج دونك سا ديبون على حساب لا كيستيون.
C'est bon? Bon, on commence par -c. Donc, définir un commentaire dans le fichier /etc/passwd. Donc, juste entre parenthèses, donc le système Linux, et utilisateur de créer. Bon, en fait, mais seulement les utilisateurs. Donc, et chose créer, tu stockes des fichiers. D'accord? Donc, les utilisateurs font créer un utilisateur qui te crée deux fichiers. On va voir là-bas. Donc, l'user qui stocke /etc/passwd ou qui stocke عاوتاني في واحد الفيشيer /etc/shadow. دونك خصنا نعرفوا هذه شنو فيها، هذا لو فيشي هذا شنو كيتستوكا فيه وهذا شنو كيتستوكا فيه. هما بجوجهم كيستوكيو لي زانفورماسيون ديال ليوتيليزاتور اللي كرييتي، ولكن هذه فيها دي زانفورماسيون وهذه فيها دوطخ انفورماسيون. دونك الا درتي لوبسيون موان سي شنو المعنى ديالها؟ تتقول لك الا درتي موان سي راه بحال بغيتي دير ان كومونتير، وهذا لو كومونتير فين غيتستوكا تيتستوكا في لو فيشيي /etc/passwd. دونك قبل ما نكملوا غادي نمشيو نشوفوا هذا لو فيشي لا ستركتور ديالو كيفاش دايره. دونك ها لا ستركتور ديالو. بون هنا كتلقى لو نون دوتيليزاتور، هنا كتلقى المود باس ملي تيكون كريبتي، هنا كتلقى الاي اي دي. دونك ça veut dire quoi الاي اي دي؟ هو واحد لو نيميرو كي ايدونتيفي لوتيليزاتور. دونك الاي اي دي شاك اوتيليزاتور كيعطيه لو سيستيم ان نيميرو باش ايدونتيفيه. دونك هاد الاي اي دي خصو يكون اونيك، ما خصش يكون دوز اوتيليزاتور عندهم نفس الاي اي دي. جي اي دي نفس القضيه بالنسبه للجروب برينسيبال. دونك شاك اوتيليزاتور قلنا ضروري تيكون عنده ان جروب برينسيبال، والجروب برينسيبال تيكون عنده حتى هو ان نيميرو كيتسمى جي اي دي. لو كومونتير اللي هضرنا عليه توتالور تيكون هنايا. داكور؟ دونك هادي لو ريبرتوار بيرسونيل وهذا لو شيل. دونك الا درتي نتايا موان سي، ديك الميساج اللي درتي في موان سي غيولي يبان عندك هنايا. Donc moins D permet de fixer le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc il a dit moins D ou un paramètre va détecter le répertoire personnel. Donc si tu veux définir un répertoire personnel pour l'utilisateur, moins E هذه كتعطي فيها la date d'expiration ديال الكونت، امتى غتنتهي المده ديال الصلاحيه ديال الكونت. دونك حيت الكونت تقدر تعطيه المده اللي غيبقى خدام فيها يبقى فونكسيوني. دونك ليسونسيال كتعطي اون دات على هاد لا فورم هادي، كتعطي لاني الربعه ديال لي شيفر تيري، ضروري تيري خصك تحترم هاد لا ستركتور تيري، كتعطي لو موا في دو شيفر، سي اوبليغاتوارمون دو شيفر. بحال الا بغيتي دير موا 3 خصك دير 0.3، و لو جور خصو يكون حتى هو دو شيفر. بغيت دير لو جور لو بروميير خصك دير 0.1 صافي. دونك موان او كتعطي معاها قدامها لا دات دو ليكسبيراسيون ديال الكونت، امتى لو كونت غيتيكسبيرا صافي. Ensuite, -f, il permet de définir le nombre de jours avant que le compte ne soit désactivé. Avant que le compte ne soit désactivé, une fois que le mot de passe est expiré. Bon, il y en a, le -f, c'est la désactivation des comptes. Bon, تقدر تخلي واحد المده ما بين لا ديزاكتيفاسيون ديال الكونت وما بين ليكسبيراسيون ديال المود باس. دونك فاش المود باس كيسالي ماشي اوتوماتيكمون لو كونت سو ديزاكتيف اوتوماتيكمون. دونك تقدر تعطي واحد المده ديال الصلاحيه ما بين ليكسبيراسيون دو مود باس اي لا ديزاكتيفاسيون دو كونت. دونك هادي كنديرو في -f العدد ديال الايام اللي بغيتيه يبقى ما بين l'expiration ديال المود باس et la désactivation de compte. دونك الا درتي في لا فالور -1 لو كونت ما عمره غيكون غيديزاكتيف، يعني غيبقى توجور خدام.
Donc, il permet de définir le nombre de jours avant que le compte ne soit désactivé. Donc, قبل ما désactive le compte, une fois que le mot de passe est expiré. Donc, il a dit la valeur -1, ça veut dire que le compte ne doit jamais se désactiver. Donc, il sera toujours خدام. Donc, هنا moins G minuscule, moins G majuscule. Bon, هنا رد البال مزيان. Moins G minuscule, il permet de définir le groupe principal. Il permet de définir le groupe principal. Donc, moins G كتعطي فيها un seul groupe principal, هو الجروب الأساسي ديال l'utilisateur. Moins G majuscule, il permet de donner la liste des autres groupes auxquels l'utilisateur appartient. Donc, moins G majuscule, la liste des utilisateurs, la liste des groupes secondaires, l'utilisateur. Donc, on ne pas virgule. Bon, une question. Je voulais moins G un seul groupe, de définir le groupe. وهنا قلنا لا ليست دي جروب. علاش هنايا هضرنا على واحد وعلاش هنا تنهضروا على بلوزيور؟ قلنا سادي يكون يقدر يدخل الجروب برينسيبال واحد، يقدر يدخل دي زوطخ جروب سميتو يكونوا سكوندير. فوالا تري بيان. فوالا دونك قلنا الجروب برينسيبال تيكون واحد، ضروري خصو يكون واحد. ولكن لي جروب سكوندير هاد موان جي ماجيسكول، دونك جروب سكوندير قلنا تيقدروا يكونوا بليزيور. دونك الا كانوا بليزيور كدير موان جي وكدير لي جروب وكتفرق بيناتهم با فيرغول. دونك موان بي سي بور ديفينير لو مot de passe, permet de donner le mot de passe initial du compte, c'est pour définir le mot de passe initial de compte. Moins U, c'est pour définir le UID de l'utilisateur. Donc, l'UID, le numéro qui identifie l'utilisateur d'une manière unique. Donc, tu définir. Au moins S, il permet de spécifier le shell de connexion. C'est la partie de qui se met le shell de connexion. Ça marche? Donc, on va essayer de créer un utilisateur en utilisant les options. Donc, avant de créer l'utilisateur, donc j'aimerais bien vous donner le style de question. Par exemple, je voulais créer l'utilisateur Patrick avec les paramètres. SMIE dialo, le mot de passe dialo, commentaire, le répertoire personnel, la date d'expiration, le groupe principal et le groupe secondaire. Donc, il a besoin de jouer à ce une commande. On va faire user add. Donc, le mot de passe, il a mis le fichier. Le mot de passe, c'est moins P. Permet de donner le mot de passe initial. Donc, c'est moins P. Donc, on attend le mot de passe là. Donc, Patrick. On passe un d'autre. Le commentaire, il a mis le fichier. On chauffe le commentaire. Donc, C, il permet de définir un commentaire dans le fichier. Donc, le commentaire, moins C. Il faut qu'on ait des espaces qui sont les côtés. Donc, on peut dire le commentaire là, donc compte de Patrick. Ensuite, le répertoire personnel, c'est moins D. Donc, moins D, il permet de fixer le répertoire personnel. Donc, moins D, le répertoire personnel, c'est /home /Patrick. La date d'expiration, c'est moins E. Il a mis le fichier, moins E, ça permet de fixer la date d'expiration. ولكن خصنا نحترم هذا الفورما هذا. إلا ما احترمتيش هذا الفورما ما غاديش دوز لا كوموند. دونك خصني نسبق الاني تيغي لو موا تيغي لو جور. دونك لاني شنو عندي فيها 2022 تيغي لو موا شهر 3 دونك 03
le jour c'est 31. Donc année, 4 mois, jour. Groupe principal qui est au moins G minuscule, qui est ami. Le groupe secondaire c'est moins G majuscule, famille. Ou qu'on dit le login de l'utilisateur, donc je vais installer les options كاملين, qu'on dit le nom, c'est Patrick. Donc il y a la commande pour la création de cet utilisateur. Donc on va essayer de taper la commande ici. Donc on fait user add -p, donc on donne le mot de passe 1 2 3 -c, on donne le commentaire compte de user 1 de user. Donc je vais عاوتاني moins d, le répertoire personnel, c'est slash home slash user par exemple, moins e, la date d'expiration قلنا 2022 شهر 3 31. Quoi d'autre? Donc درنا moins c moins d moins e. Les groupes ما نقدروش نديروهم دابا حيت باقي ما عنديش هاد لي جروب هادو خصهم يتكرياو من قبل. دونك غنشوفوا دي زوبسيون اخرين اللي نقدروا نزيدو. دونك موان سي درناها موان دي درناها موان او درناها موان اف. دونك الا بغينا لو كونت ما يديزاكتيفاش دونك غندير موان اف موان 1. دونك ما عمرو غيديزاكتيفا لو كونت. نشوفوا دوطخ اوبسيون. موان جي ما عنديش. موان بي المود باس درناها. موان الاو الا بغينا نعطيو الاو اي دي موان او. Par exemple, on a comme UID 333, donc un numéro unique. Et moins S le shell de connexion, moins S, donc slash bin, slash shell. Par exemple, le slash patch. Donc on fait entrer. Donc par contre, on a le nom d'utilisateur là on créé. Donc je te les options parce que tu as le compte. C'est mieux user. Voilà. Donc la commande ça s'est passé sans problème. Donc d'abord fin غادي نلقى هاد les informations هادو غنلقاهم في جوج ديال البلايص جوج ديال لي فيشي هما اللي قلت لكم هنايا /etc/passwd و /etc/shadow. نشوفوا بعدا هاد لو فيشي شنو تيقول. دونك ندخلوا لهاد الفيشي ديال gedit ولا cat /etc/passwd. not display نديروها ب4 /etc. donc je fais clean tout d'abord 4/etc/passwd. donc vous remarquez que le fichier fait بزاف ديال les utilisateurs. donc il راح حطو كاين داك l'utilisateur اللي كتخدم به كاين d'autres utilisateurs كندير بهم le test tux احمد كريم كوثر وهذا هو اليوتيليزاتور اللي كرينا للاخر شفتو. دونك انت خصك تعرف كل حاجه لاش كتصلح كل شون لاش كيصلح. الا عقلتو فاش كنا كنخدموا فيشي كنا خدمنا بالسيباراتور ياك. دونك يعني parmi les questions يقدر يقول لك عطيني هاد لا كولون يقول لك عطيني لي زوتيليزاتور ديال السيستم. دونك شنو خصك دير خصك تخدم بالسي يو تي ياك. Donc sur UT, sélectionnez seulement le colonne 1. Ou les يقدر يقول لك عطيني l'utilisateur عطيني الUID ديالو الUID ديالو خصك تسيليكسيوني الكولون الاول والكولون الثالث. دونك انت خصك تعرف هذا الفيشي هذا كل كولون لاش كيصلح. دونك الا بغينا نافيشيو اليوتيليزاتور الاخر اللي كرينا دونك غندير grep user. دونك غنقول له كيبدا بيوزر grep ولا غادي ناخذ لو ديرني تيل موان. فوالا دونك لو نون ديوتيليزاتور سي يوزر. لو مود باس قلنا كريبتي. هذا اليو اي دي ديالو النيميرو اللي كي ايدونتيفيه هذا
c'est le GID. C'est le numéro du groupe principal de l'utilisateur. من بعد غادي نرجع لكم لهذا. هذا شنو هو الكومونتير اللي درنا. هذه هي الريبرتوار بيرسونيل. هذا هو لو شيل دو كونيكسيون. صافي. دونك نفس لا ستركتور اللي عندنا في هذا لو فيشي. اللوغين، المود باس كريبتي، اليو اي دي، الجي اي دي، كومونتير، ريبرتوار بيرسونيل، شيل دو كونيكسيون. بون سوبوزون في شي كيستيون قال لك عطيني لي زوتيليزاتور اللي كاينين في السيستم. شنو غنديرو؟ شكون اللي عطينا لا كوموند سي يو تي؟ شنو غنديرو باش نسيليكسيونيو الكولون الاول ديال هذا الفيشي هذا؟ شنو هما لي زوبسيون اللي كنديرو مع كات؟ موان دي ديليميتور دو بوان موان اف نيميرو ديال الكولون موان اف نديرو 1 ديال لو فيشي سلاش او تي سي سلاش باس دبليو. فواي هادو هما لي زوتيليزاتور اللي كاينين في السيستم. بغيت باغ اكزومبل لوتيليزاتور يعطيني الاو اي دي ديالو، دونك غندير له اف فيرغول 3. Donc chaque utilisateur a son UID. D'accord? Donc ça concernant le fichier /etc/passwd. Ça concernant le fichier. Donc d'abord on va voir la structure de shadow. /etc/shadow. Le deuxième fichier qui est stocké les comptes utilisateurs. Bon, il a affiché le fichier /etc/shadow. Le paramètre le nom d'utilisateur, le paramètre le mot de passe. Donc je vais afficher le fichier comme ça. Donc 4 /etc/shadow. On affiche seulement l'utilisateur l'autre. Vous voyez, هذا le compte utilisateur, هذا le mot de passe اللي عقلتو فاش درنا la commande, درنا le mot de passe 1 2 3. هذا le paramètre الثالث, le troisième paramètre, c'est le nombre de jours depuis le 1er janvier 1970 depuis le dernier changement de mot de passe. هذا كيحسب لك العدد ديال الايام من 1970 حتى اخر مره بدلتي فيها المود باس. دونك اخر مره بدلنا فيها المود باس هي اليوم. يعني هذا لو نومبر دو جور اللي كاين هنايا هو العدد ديال الايام اللي دونك لينكس بدا الحساب الريفيرونس ديالو المرجع ديالو هو 1970 لو 1er جانفي 1970. دونك هو ديما في هذا لو فيشي كيحسب لك من 1970 حتى اخر مره بدلتي لو مود باس. دونك هذاك لو نومبر دو جور هو اللي كيتافيشا في هذا لو شون هذا. نفيريفيو حنا داكشي اللي عندنا. عطاني 18801. دونك غادي نشدو هاد لا فالور جوست بور فيريفيي. دونك اون في كالك نديرو 18801 نقسموها على 365 باش نشوفو شحال من عام. دونك تقريبا 51 عام اونس. دونك الا شدينا من 1970 حتى 2000 عندك 30 عام، من 2000 حتى 2020 عندك 20 عام. دونك 30 و20 هي 50، وعندك 2021 هي 51 عام. سي كلار. يعني بحال لا دات دو جوردو. Le champ, le quatrième champ, voilà le quatrième champ, le nombre de jours avant que le mot de passe ne puisse être changé.
le nombre de jours avant que le mot de passe ne puisse être changé. Bon, الربعة والخمسة غنشرحهم بجوج. الخمسة, le nombre de jours après lequel le mot de passe doit être changé. Bon, في la société, je pense déjà شفتوا هادشي في ويندوز كليون. فاش l'administrateur فاش تيبدل لك المود باس يقدر يعطيك مع جوج ديال لي بارامتر. يعني شحال ديال الوقت باش عندك الحق تبدل المود باس وشحال ديال الوقت باش خاصك ضروري تبدل المود باس. كاينه واحد doit changer le mot de passe ou qui ne peut changer le mot de passe. Donc doit changer il عطاتك فيها 5 ايام يعني 5 ايام خاصك تبدل المود de passe. الا ما بدلتيش المود de passe فاش تبغي تكونيكتا غادي يطلع لك داك لا فانيتر باش تبدل المود de passe. و peut changer le mot de passe il عطاتك 3 ايام إلا عطاتك 3 جوغ يعني ما يمكنلكش تبدل المود باس حتى تفوت هاد 3 ايام هادي. دونك ما يمكنلكش تبدل المود باس حتى تفوت هاد 3 ايام. فاش تفوت 3 ايام تقدر تبدل المود باس. واش فهمتوا؟ دونك دابا درتي المود باس هنايا زيرو. دونك فهاد 3 ايام هادي ما تقدرش تبدل فيها المود باس. من 3 ايام للفوق tu peux تقدر. فاش توصل ل5 ايام tu dois خاصك تبدل المود باس. بزز منك خاصك تبدل المود باس. سي كلير. هادو هما لي دو بارامتر اللي عندنا هنايا. دونك ال4 هاد لو بارامتر هذا le nombre de jours avant que le mot de passe ne puisse être changé. هي ne peut هي ديك الطروه اللي عطانا حنايا. دونك الا درتي هنايا طروه لو مود باس ما تقدرش تبدلو حتى تفوت 3 ايام. واخا تدخل تبغي تبدل المود باس ما غاديش يعطيك لا ما تبدلو حتى تفوت 3 ايام عاد تقدر تبدل. والخمسه البارامتر اللي حداه هو امتى بزز منك دوا تيتر شونجي. دونك بزز منك خاصك تبدل المود باس. دونك يطلع لك ميساج يقول لك tu dois changer le mot de passe. بون الا عطيتي زيرو في هذا البارامتر هذا donc indique qu'il peut être changé à n'importe quel moment. Donc il a tapé 0 في le champ 4 ça veut dire تقدر تبدل المود de passe à tout moment. donc بدلتي المود de passe اليوم تقدر تبدلو من بعد ساعه ماشي مشكل. الا درتي 0 في هذا الشون هذا درتي 1 ما عندك الحق تبدل المود de passe تيفوت نهار. درتي 5 ما عندك الحق تبدل المود de passe تفوت 5 ايام. صافي. donc le 6 c'est le nombre de jours pour avertir l'utilisateur qu'un mot de passe ne va plus être valable. Donc le 6 كتكونفيغوري فيها le nombre de jours. donc par exemple هنا درتي في le mot de passe درتي في le mot de passe غيتيكسبيرا في واحد لا دات قبل ما يتيكسبيرا بواحد السيمانه بغيتي تعلم اليوتيليزاتور تقول له راه من بعد سيمانه غيسالي لك المود باس غيتيكسبيرا المود باس. دونك داك العدد ديال الايام اللي كتعلم فيهم اليوتيليزاتور ان المود باس ديالو غيتيكسبيرا هو اللي كاين في الشون 6. c'est le nombre de jours pour avertir l'utilisateur qu'un mot de passe ne va plus être valable. يعني le mot de passe ما غاديش يبقى خدام. c'est la période de prévention de l'utilisateur ان le mot de passe ديالو غادي يتبدل. donc 7 c'est le nombre de jours avant de désactiver le compte après expiration de mot de passe. كما قلت لكم قبيله ان المود باس يقدر يتيكسبيرا ولكن الكونت باقي خدام ما مديزاكتيفيش ماشي كيدخل له. المهم باقي في السيستم انه كاين. دونك قلنا تقدر دير واحد المده ما بين ليكسبيراسيون دو مود باس وما بين لا ديزاكتيفاسيون دو كونت. دونك هي اللي كتكون في هذا لو شون هذا. وهذه عندها علاقه بديك موان او اللي درنا. داكوغ. دونك عندها علاقه بديك موان او لا دات ديكسبيراسيون. الا لاحظتوا هنايا شحال عندنا 19000. حنا شنو درنا في ليكسبيراسيون شنو درنا في لا كوموند ديكسبيراسيون درنا فيها 2022 فوي. دونك شهر 3 2022. دونك الا حسبنا ديك 19062 قسمناها على 365
19,062 قسمناها على 365 دونك 52 عام. دونك من 1970 حتى 2030 عام، من 2000 حتى 2020 20 عام، دونك في التوتالية 50 عام. من 2020 حتى 2022 هي عامين. وهاد فاصلة 22 هي ديك 3 شهور اللي درنا في لاكوموند. دونك في الكوموند درنا شهر 3 31. دونك الا حسبتي داك الديتاي غتلقاه صافي فاصلة 22. C'est bon. Donc l'essentiel, donc fait le fichier هذا bon توا vaut mieux chaque champ تعرف لاش كيصلح. Donc si on fait donc maintenant درنا la commande pour la création. Donc فاش تكري un utilisateur كاين des informations كيمشيو le fichier /etc/passwd وكاين دي انفورماسيون اللي كيمشيو /etc/shadow. شفنا شنو كيمشي هنا وشفنا شنو كيمشي هنا. Donc maintenant pour modifier un utilisateur, pour modifier un utilisateur, donc كنخدموا بلا كوموند يوزر مود. اشنو هما لي زوبسيون اللي كندير معاها؟ كندير معاها كاع لي زوبسيون اللي كاينين في يوزر اد، يعني كاع هاد لي زوبسيون هادو. شنو تقدر تبدل الكومونتير، تقدر تبدل لو ريبرتوار بيرسونيل، تقدر تبدل لا دات ديكسبيراسيون، تقدر تبدل لا ديزاكتيفاسيون دو كونت، تقدر تبدل لو جروب برينسيبال، لي جروب سكوندير، لو مود باس، لو يو اي دي، لو شيل دو كونيكسيون. دونك كاع هادشي تقدر ديرو في يوزر مود. ناخذ مثال. دونك كلير نديرو 4/etc/passwd نديرو تيل باش يطلع لنا لوتيليزاتور الاخر هاد يوزر اكس. غندير باغ اكزومبل يوزر مود، نبدل باغ اكزومبل شي حاجه، نبدل الكومونتير موان سي. دونك كان الكومونتير هو كونت دو يوزر، نسميه باغ اكزومبل كومونتير استانتيك ديال اش من اوتيليزاتور ديال يوزر. دونك يوزر مود بغينا نبدلو الكومونتير، بغينا يكون هذا الكومونتير هذا لمن لوتيليزاتور يوزر اونطري. فوالا فويي نبدلو باغ اكزومبل يو اي دي. شنو غنديرو؟ غنديرو يوزر مود، لوبسيون سي موان او ونعطيو ان نوفو يو اي دي. دونك 333 et en même temps نبدل المود باس موان بي، نبدل المود باس ندير فيه ا بي سي باغ اكزومبل، نعاود نافيشي. دونك الاي اي دي خلينا القديم نيت ما تبدلش، والمود باس دونك المود باس ما كيتافيشاش هنايا، كيتافيشا في سلاش شادو. دونك نمشيو نشوفو سلاش شادو. فوالا دونك لو مود باس ا شونجي. فوي دونك ليكسبيراسيون كانت 19082. نبدل ليكسبيراسيون ندير باغ اكزومبل لا دات ديكسبيراسيون ديال لي 2050. دونك شهر واحد. دونك شحال غتكون تقريبا من عام؟ من 1970 حتى 2050. دونك تقريبا 80 عام. نشوف شنو وقع في هذا البارامتر هذا في سلاش شادو. دونك كانت 19082 دابا ولات 29220. دونك الا حسبتي هذه غتلقاها ابوبخي 80 عام تقريبا. داكور. دونك يوزر مود تنديرو فيها كاع لي بارامتر. يوزر مود تنديرو فيها كاع لي بارامتر اللي كاينين في يوزر اد. داكور. نقدر نبدل الشيل دو كونيكسيون. دونك نديرو باس دبليو دي. دونك هاد الشيل دو كونيكسيون فيه سلاش بين سلاش باتش، نقدر نبدلو ندير فيه باغ اكزومبل. دونك سي لوبسيون موان اس، ندير فيه سلاش بين سلاش شيل باغ اكزومبل.
Donc il a affiché, voilà. يعني كاع لي بارامتر اللي تقدر دير في يوزر اد تقدر ديرهم في يوزر مود. بون كاع داكشي باش كرييتي تقدر تبدلو تو سامبلومون. دونك لوتر كوموند سي يوزر ديل. دونك قبل ما نديرو يوزر ديل غنكريو ان اوتر utilisateur. Donc, nous créer un utilisateur avec le minimum de commandes. Donc, des user add un tick. Vous voyez? Donc, il a modifié les paramètres, le système qui choisit le paramètre maintenant. Vous voyez? Donc, les autres paramètres comme moins C, moins D, moins S, etc. Donc, le système choisit maintenant. Donc, باش نشوفوا l'utilisateur واش تكريا دونك غادي نافيشي باس دبليو دي. دونك هو اخر حاجه تكريات هو هذا. فوي عمر لي كاع لي بارامتر من عنده. دونك سي اون في ls. دونك غنمشي سلاش هوم ندير ls. vous voyez بغيتكم تلاحظوا واحد الحاجه. دونك نحيد لي فيشي فايل اطوال. Bon, il a لاحظتوا انا في سلاش هوم il a créé les répertoires ديال les utilisateurs. donc كاين عندي واحد اليوتيليزاتور سميتو احمد، كاين عندي واحد سميتو استانتيك، كاين عندي كريم، كاين كوثر، كاين تيك، كاين توكس، كاين يوزر. دونك هادو يلاه كرييتهم دابا. دونك دابا الا بغيت نسوبريمي شي يوتيليزاتور الا درت يوزر ديل باغ اكزومبل بغيت نسوبريمي هاد اليوتيليزاتور احمد. Donc je fais Ahmed, je vais dire entrée. Donc user del, user. Donc tu vas déjà me connecter. Donc on va supprimer chez utilisateur, supprimer Karim. Donc on supprime ça. Parce que j'ai fait des modifications. Donc Kautar c'est supprimé. Voilà que lorsque je fais un ls, le répertoire personnel est là-bas. Vous voyez? Donc il est d'un user del qui me sert l'utilisateur. Il a affiché le fichier, on m'a dit le le système. Donc il a affiché une passe WD, on m'a pas acheté que l'utilisateur Kautar. ولكن لو ريبرتوار بيرسونيل ديالها باقا. دونك الا بغيتي تمسح ليوتيليزاتور مع الريبرتوار بيرسونيل ديالو كنزيدو لوبسيون موان ار. دونك او login et le nom d'utilisateur, l'option -r permet de demander à userdel d'effacer récursivement le répertoire personnel de l'utilisateur, ce qu'elle ne fait pas par défaut. Donc par défaut فاش كدير userdel login كيمسح l'utilisateur ولكن الريبرتوار ديالو البيرو ديالو لي دوكيمون ديالو كذا ما كيمسحهمش. بغيتي تمسح ليوتيليزاتور وداكشي ديالو كامل كدير موان ار صافي. دونك سي اون في ميتنون بغينا باغ اكزومبل نمسحو توكس. دونك جو في يوزر ديل موان ار توكس. دونك غادي نمسح شي يوتيليزاتور اخر باسكو هادو سون يوتيليزابل. نمسح هاد اللي كرييت دابا نتيك. Donc si je fais ls, vous voyez que le répertoire personnel ديالو ما بقاتش. Donc user ديال كتمسح l'utilisateur بلا ما تمسح لو répertoire personnel. درتي معاها موان ار كتمسح l'utilisateur وكتمسح لو répertoire personnel ديالو. Très bien. Donc maintenant, on va le groupe, la création des groupes. Donc pour créer un groupe, on va la commande groupe add. Bon, عندها moins G, il a besoin de le groupe, il a besoin de
جي اي دي ديال الجروب، ولي جروب كيتستوكاو في واحد لو فيشي كي سابيل /etc/group. دونك لي جروب فاش تكريي شي جروب كيتستوكاو لي زانفورماسيون ديالو في /etc/group. وعقلوا على هاد لي فيشي مزيان /etc/group /etc/passwd و /etc/shadow. هادو بجوج كيستوكيو ليك لي تيتيليزاتور، وهذا كيستوكي ليك لي جروب. نمشيو نشوفوا لي جروب اللي كاينين عندي في السيستم. دونك نديرو كلير، نديرو cat /etc/group. تري بيان. دابا رد معايا البال مزيان لواحد لانفورماسيون تري امبورطونط. بون كاين عندي واحد الجروب سميتو يوزر. بون انا توتالور ما كرييتش ان جروب ياك، جي با كريي ان جروب سميتو يوزر، كرييت ان يوتيليزاتور سميتو يوزر. دونك لينكس باغ ديفو، اسمع مزيان، لينكس باغ ديفو فاش تكريي ان يوتيليزاتور كيكريي مع ان جروب بنفس السميه و تيكون هو الجروب برينسيبال ديالو. جو ريبيت، اسمع مزيان، لينكس باغ ديفو فاش تكريي ان يوتيليزاتور تيكريي مع ان اوتر جروب بنفس السميه ديال ليوتيليزاتور وكياخدو هو لو جروب برينسيبال ديالو. سي كلير؟ بون هانت نعاودو شوفوا هنايا في لي جروب ما عنديش اخر حاجه هي نتيك. انا غنكري يوزر جديد، يوزر اد، نكري يوتيليزاتور سميتو نتيك. غادي نشوف لو فيشيي /group. شوف انا كرييت هنا يوتيليزاتور، غنشوف لو فيشيي /etc/group غنلقاه زاد عندي جروب سميتو نتيك. سي كلير؟ الا جينا دخلنا لو فيشيي /etc/passwd شنو كتلاحظوا في هذا النتيك هذا؟ تيقول لي ها الاي اي دي ديالو وها الجي اي دي ديال الجروب برينسيبال ديالو عنده 1006. يعني هذا النتيك هذا ليوتيليزاتور نتيك كينتمي لان جروب برينسيبال اللي النمره ديالو 1006. الا دخلنا لهاد لو فيشيي جروب كنلقى جروب نتيك عنده 1006. يعني شنو كنفهموا من هنا؟ كنفهموا ان شاك يوتيليزاتور كيكريي مع لو سيستيم ان جروب بنفس السميه. كريتي يوتيليزاتور سميتو احمد تيكريي جروب سميتو احمد. كرييتي يوتيليزاتور سميتو نتيك كيكريي لك جروب بار ديفو سميتو نتيك وكيعتبرو هو الجروب برينسيبال ديال لوتيليزاتور اللي كرييتي. مفهوم؟ بون فهاد لي بارامتر هادي عندي 3 بارامتر. لو جروب هنا، لو مود باس هنا، لي جي اي تي. دونك سي اون فو كريي ان جروب on fait groupe add, نديرو moins g par exemple, Python. Donc groupe add moins g, donc on appelle gid par exemple 666 Python. On crée un autre groupe, on appelle par exemple 777 Java par exemple. Donc il a affiché le fichier groupe, كنلقى لي دو جروب تزادوا عندي هنا. شفتوا بايثون ها الجي اي دي ديالو وجافا ها الجي اي دي ديالو. دونك هادو هما لي زوبسيون اللي كاينين هنايا. دونك درنا جروب اد استا، افيشينا /etc/group كنلقى استا المود باس جي اي دي. وهنا شوف هنا خاوي نورمالمون كتلقى فيه لا ليست ديال لي زوتيليزاتور. فهمتوا؟ هنا نورمالمون كتلقى لا ليست ديال لي زوتيليزاتور. غنشوفوا من بعد فاش غادي تاجوتيو يوتيليزاتور للجروب غيولي يبان عندك هنايا. دونك كل يوتيليزاتور كينتمي لهاد بايثون هذا غيطلع لك هنا. جروب مود الا بغيتي تبدل، دونك هنا في جروب مود ما عنديش شي حاجه اللي نبدل. يلا نقدر نبدل الجي اي دي. عندي ان سول بارامتر هنايا هو الجي اي دي. دونك سي اون في باغ اكزومبل جروب مود موان جي 555 الجروب جافا. دونك جافا كانت عنده 777 نقدر نرجع ليه 555. فوالا.
Donc Java ولات عنده 5 5 5. بغيتي تسوبريمي ان جروب دونك باغ اكزومبل نسوبريمي هاد تي دي اي غنديرو جروب ديال تي دي اي cannot remove the primary group of user احمد. دونك هذا سي ان جروب بروميير ديال هاد لوتيليزاتور احمد. دونك الا بغيتيه سوبريمي ما خصوش يكون جروب بروميير ديال شي واحد. نشوفو تي دي اي نشوفو تي ار اي. Donc TRI c'est supprimé puisque n'est pas un groupe principal de chez utilisateur. نعاود نشوفوا les fichiers. Donc TRI ما بقاش. Donc la commande pour supprimer un groupe c'est groupe del. Groupe del. Donc une question. إذا كان عندك واحد الجروب وكينتميو ليه deux utilisateurs ولا 3 ولا plus ومسحتي الجروب واش كيتمسحوا les utilisateurs ولا لا؟ عندك واحد الجروب كينتميو ليه دي زوتيليزاتور مسحتي الجروب واش لي زوتيليزاتور كيتمسحوا حتى هما ولا لا؟ à votre avis. Voilà, donc normalement غيبقاو حيت ما سوبريميناش لي زوتيليزاتور سوبريمينا الجروب. دونك الجروب كيمشي ولكن لي زوتيليزاتور كيبقاو في السيستم. دونك ما تيبقاوش هما تينتميو لذاك الجروب حيت اصلا مشى داك الجروب. دونك هذه هي لا غومارك اللي كاينه هنايا. Groupe del, pour supprimer un groupe d'utilisateurs, cette commande supprime le groupe seulement, pas les utilisateurs qui appartiennent. Donc groupe del كتمسح الجروب ما كتمسحش les utilisateurs. متفقين؟ دابا نمشيو نشوفوا ديك لا كوموند. نجيو نشوفوا دي كوموند قبل ما نديروا هاد لوبيراسيون هادي. قبل ما نديروا هاد جي باس دبليو تي هاد لي دو سلايد 14 و 15 نشوفوا هاد لي كوموند اي دي. داكور نشوفوا هاد لا كوموند اي دي شنو كتعطيني. دونك باغ اكزومبل سي جو في اي دي كريم نون ساتش يوزر. دونك اي دي احمد. فوالا دونك درنا لا كوموند اي دي احمد. شنو عطاتني الاي اي دي ديالو هو 800. قالت لي هاد لوتيليزاتور الاي اي دي ديالو هو 800. الجي اي دي ديالو ديال الجروب برينسيبال ديالو هو 600. وشنو هو الجروب برينسيبال ديال احمد هذا؟ هو تي دي اي. دونك لي جروب اللي كينتمي لهم كينتمي للتي دي اي وكينتمي للجروب احمد. دونك الجروب برينسيبال اللي تكريي كي سابيل احمد هو هذا. C'est clair. Donc la commande ID كتعطيك ال UID ديال l'utilisateur, G ID ديال الجروب principal ديالو و لي جروب اللي كينتمي لهم. Donc la commande اللي موراها la commande groups. Donc si on fait la commande groups ديال par exemple أحمد. Donc تتقول لي l'utilisateur أحمد كينتمي للجروب TDI وكينتمي للجروب أحمد. C'est clair. Donc l'utilisateur Ahmed qui intègre le groupe TDI ou qui intègre le groupe Ahmed. هو هادشي اللي عندنا هنا TDI و Ahmed. صافي. دونك دابا سوبوزون بغيت نبدل لابارتونونس للجروب. صافي. بغيت نبدل لابارتونونس للجروب. بون باغ اكزومبل عندي دوز يوتيليزاتور عندي يوزر وعندي نتيك. l'utilisateur يوزر بغيتو ينتمي للجروب بايثون ونتيك بغيتو ينتمي للجروب جافا ولا بجوجهم بغيتهم ينتميو للجروب جافا. دونك شنو غادي ندير؟ عندي جوج ديال الحلول. سوا غندير يوزر مود موان جي ماجيسكول هي لي جروب سكوندير. غادي نقول له جافا باش من utilisateur نتيك باغ اكزومبل. دونك l'utilisateur نتيك بغيت نبدل ليه الجروب سكوندير ديالو بغيتو ينتمي لجافا.
بون قبل ما ندير هاد لا كوموند غندير لا كوموند ايدنتيك نشوف لمن تينتمي. دونك كينتمي سولمون نتيك لوتيليزاتور نتيك كينتمي للجروب نتيك بوحدو. دونك غندير هاد لا كوموند يوزر مود موان جي غادي نديرو كينتمي للجروب جافا وندير فيرغول ونديرو كينتمي للجروب بايثون. دونك لوتيليزاتور نتيك بغيت نرجعو كينتمي للجروب جافا وكينتمي للجروب بايثون. جو في اونطري نعاود ندير لا كوموند اي دي نتيك فويي. دونك الاي اي دي ديال لوتيليزاتور 1002 الجروب برينسيبال ديالو عنده 1006. الا قلبنا هاد 1006 غنلقاها ديال نتيك ديال الجروب باغ ديفو للتكريه تينتمي للجروب بايثون الجي اي دي ديالو 666 وكينتمي للجروب جافا اللي عنده 555. الا درنا لا كوموند جروبس نتيك باش نشوفوا لي جروب اللي كينتمي ليهم كيقول لي كينتمي لتروا جروب كينتمي لنتيك وكينتمي لبايثون وكينتمي لجافا. لا كيسيون شكون هو الجروب برينسيبال ديال لوتيليزاتور نتيك؟ الجروب برينسيبال ديال لوتيليزاتور نتيك هو نتيك. بغيت نبدل الجروب برينسيبال دونك اون في لا كوموند يوزر مود كنديرو موان جي مينيسكول سيت فواسي وغنقولو الجروب برينسيبال هو بايثون. جو ريبيت الجروب برينسيبال ديال لوتيليزاتور نتيك دابا شكون هو؟ هو هذا اللي عندك هنايا هو نتيك 1006 هو هذا. من بعد هاد لا كوموند شنو غادي يولي؟ غادي يولي هو بايثون. دونك سي جو في لا كوموند نعاود ندير باردون فويي سلام خويا بس عليك صحيحه وليدات الله يحفظك. C'est clair, vous voyez que le groupe principal de l'utilisateur NTIC ou là ou Python. Donc vous voyez que je peux modifier le groupe principal de l'utilisateur avec l'option user mode -J. C'est clair. D'abord نشوفوا ID de l'utilisateur user. دونك يوزر كتلاحظوا انه ما كينتمي حتى جروب كينتمي للجروب برينسيبال ديالو اللي هو يوزر. دونك سيبوزون بغيت ندخل هاد لوتيليزاتور لدوطخ جروب. دونك لا كوموند جديده اللي غنشوفوا دابا هي جي باس دبليو دي. دونك هي هادي اللي عندنا هنا جي باس دبليو دي. عندي معاه دوز اوبسيون عندي معاه موان ا سي بور اجوتي ان لوتيليزاتور لان جروب. Donc غادي نشوفو جي باس دبليو دي موان ا جافا يوزر. دونك شكون اللي شرح لي هاد لا كوموند؟ جي باس دبليو دي موان ا سي بور اجوتي لوتيليزاتور يوزر للجروب جافا. لاحظتوا دابا اليوزر لوتيليزاتور يوزر ما كينتمي حتى جروب من غير الجروب برينسيبال ديالو. الا درنا هاد لا كوموند غادي تبان عندي هنايا جافا. دونك بحال زدنا لوتيليزاتور يوزر دخلنا للجروب جافا. دونك نقدر نديرها بجوج ديال الطرق سوا يوزر مود موان جي جافا يوزر ولا نديرها بالجي باس دبليو دي موان ا جافا يوزر يوزر جافا. دونك يوزر جافا فوالا. دونك هنا كتسبق لوتيليزاتور وهنا كدير الجروب. دونك اون اجوتي لوتيليزاتور يوزر للجروب جافا. الا عاودت درت هاد لا كوموند هادي اي دي يوزر تلاحظوا انه ولا كينتمي للجروب جافا. دونك سي اون في جي باس دبليو دي موان ا يوزر بايثون. دونك وعاود درت اي دي. دونك لوتيليزاتور يوزر ولا كينتمي لبايثون كينتمي للجافا. دونك عندي لوبسيون انا غندير لا كوموند وقول لي اش كتصلح جي باس دبليو دي موان دي دابا
user java. J'ai pas نحيدو W. من الجروب. Voilà, très bien, oui, exactement. Donc removing user from group java. Donc كتحيد l'utilisateur من الجروب. إلا عاود درت ID دونك كتلاحظوا ان الutilisateur ما بقاش ينتمي للجروب جافا. إلا عاودنا درنا كوم سا بايثون دونك ما بقاش كينتمي للجروب بايثون. دونك لانكونفينيون ديال هاد لا كوموند سي كو تدير مع جروب واحد، ما يمكنلكش دير بليزيور، ماشي بحال يوزر مود. يوزر مود الا درنا موان جي دونك نقدر نعطيه جافا ونعطيه بايثون ماشي مشكل ديال يوزر. دونك دابا دخلته في دقه واحده، دخلته للجافا ودخلته للبايثون. بالجي باس دبليو دي ما نقدرش ندير هاد لوبيراسيون، كل كوموند خصك دير فيها جروب واحد. دونك الا درنا يوزر، الا درنا جروبس يوزر غتلقى تينتمي للبايثون والجافا اللي درنا هنايا. سي كلار. دونك فوالا، دونك هنا درنا جي باس دبليو دي موان ا، زدنا يوزر 1 للجروب نتيك وزدنا يوزر 1 لجروب ام يساخي. هنا لا كوموند الثانيه سي بور supprimer جي باس دبليو دي موان دي يوزر 1 l'U1 c'est pour retirer ou enlever un utilisateur d'un groupe، باش تحيد un utilisateur من un groupe. دونك شفنا لا كوموند ID، قلنا كتعطي الاي اي دي ديال ليوتيليزاتور، جي اي دي ديال الجروب برينسيبال ولي جروب اللي كينتمي ليهم. شفنا لا كوموند جروبس، قلنا كتعطيك لي جروب اللي كينتمي ليهم شاك يوتيليزاتور، لي جروب اللي كينتمي ليهم شاك يوتيليزاتور. بون واحد القضيه نسيت ما وريتهاش لكم ديال لو فيشي سلاش او تي سي. دونك 4 سلاش او تي سي سلاش باس دبليو سلاش جروب باردون. شفتو قبيله شنو قلت لكم؟ قلت لكم كنلقاو الجروب، كنلقاو مود باس ديالو ما بينش، كنلقاو الجي اي دي وكنلقاو لا ليست ديال لي زوتيليزاتور اللي كينتميو ليه. الا لاحظتوا بايثون دخلنا ليه ليوتيليزاتور نتيك ودخلنا ليه ليوتيليزاتور يوزر. بون باغمي لي كوموند اللي تيطلب منكم تيقول لك عطيني الجروب، عطيني واحد لا ليست ديال لي جروب اللي كاينين في السيستم وكل جروب لي زوتيليزاتور اللي كينتميو ليه. كتخدم لا كوموند 4 موان دي دو بوين موان اف غتعطيه الان مع 1 2 3 4 الان مع 4 سلاش او تي سي سلاش جروب. voyez ها الجروب، ها لا ليست ديال لي زوتيليزاتور اللي كينتميو لداك الجروب، لا ليست ديال لي زوتيليزاتور اللي كينتميو لداك الجروب. Bon, dernière chose, donc la commande SU déjà شفناها، donc c'est pour changer l'utilisateur. Donc c'est pour changer l'utilisateur. Donc انا دابا داخل بالكونت روت ندير SU par exemple استانتيك. دونك انا تكونيكتيت باستانتيك، بغيت ندخل بالروت ندير SU روت، كيطلب مني المود باس. دونك علاش في الاول ما طلبش مني المود باس؟ مكونيكتي بالروت، الروت يقدر يدخل لاي كونت بلا مود باس. وي دونك اس يو استانتيك استانتيك كيدوز نيشان داخل بالروت، داخل بسوبر يوتيليزاتور نقدر ندخل لاي كونت. ولكن الا كنتي في استانتيك وبغيت دوز الروت ضروري خصك تعطي المود باس. نعم. عندنا لي كوموند الاخرين سي باس دبليو دي الا بغيتي تبدل المود باس ديال شي يوتيليزاتور، باغ اكزومبل باس دبليو دي سي با انتيك. دونك ليوتيليزاتور انتيك بغينا نبدلو ليه المود باس، دونك تيقول لك دخل لي المود باس
جديد نعاود نطابيو المود دو باس et voilà دونك تيقول لك updated successfully donc le mot de passe تبدل donc passe WD c'est pour changer le mot de passe ديال un utilisateur نقدر نديرها بلا كوموند الاخرى اللي هي user mode -p تعطي المود دو باس اللي بغيتي ديال نتيك حتى هادي سا مارش ولكن البروبليم ديال هاد لا كوموند ان المود دو باس كيبقى باين في لا كوموند دونك انا الا لاحظتو ما تيتكتبش المود دو باس لا كوموند الاخرى عندنا موان دي باش نسوبريميو المود دو باس من واحد الكونت وي قلتي لينا كاينه ملي كنعطيو في الاول باش نكريو جروب كدير مثلا واحد 3 ايام قالك تو بو با شونجي باس ومن بعد كتقدر تبدلو فهنايا علاش ما عطاوناش مثلا قال لك نحددو كاع ما عطيناش ديك لوبيراسيون هنايا هاد لوتيليزاتور نتيك كريناه بلا بيوزر اد نتيك ما عطيناش ديك لوبسيون موان او ولا موان اف tu vois كون عطينا عليه ما يعطيكش تبدل ما يعطيكش تبدل هنايا ما يطلعش لك donc قلنا موان دي سي pour supprimer le mot de passe donc باش l'utilisateur تحيد له المود باس ما يبقاش عنده المود باس كدير باس wd موان ال نتيك فوالا لوكين باسورد فور يوزر نتيك دونك لوتيليزاتور نتيك دابا مبقاتش عنده ان مود باس تقدر تدخل ليه بلا مود باس داكور par exemple on fait su statique su نتيك normalement مخصوش يعطينا مود باس donc le mot de passe c'est verrouillé tu vois donc واخا تنعطي المود باس صحيح en fait ماشي كيحيد له المود باس بحال كي لوكي كي فيرويي داكور دونك انا واخا تنعطي المود باس كوريكت ما كيدوش donc normalement moins d هي اللي كتسوبريم المود باس donc passe wd moins u نتيك d'accord donc unlocking passe wd moins d نتيك donc moins d هي اللي كتسوبريمي المود باس donc moins l elle permet de désactiver le compte donc moins d نتيك donc removing password donc ما بقاش المود نتيك ما بقاش عنده un mot de passe الا بغيتي تتاكد سير افيشي لو فيشيي /etc/pass wd وشوف نتيك /shadow شوف نتيك هاد لو شون ديال المود باس ما بقاش عنده ماشي بحال يوزر donc moins D c'est pour supprimer le mot de passe, moins L c'est pour désactiver le compte. Vous pouvez désactiver le compte. Donc faites désactiver le compte, vous avez un mot de passe correct, mais c'est pas trop le compte. Ou moins U, vous pouvez réactiver le compte. Donc si on fait passe WD moins L ntik, donc le compte c'est désactive. Donc d'abord, on va entrer un autre utilisateur. Donc SU statique, SU ntik. Donc là, le mot de passe. Donc on a un mot de passe correct. ما كيدوش. D'accord. بغينا نعاودو نactiver le compte. كندير la commande passe wd moins U نتيك دونك هنا تيقول لك تقدر تزيد معها اف باش تفورسي موان يو اف
Voilà, in login password, donc le compte maintenant antique, il est fonctionnel. Ça marche. Donc passe WD c'est pour changer le mot de passe, moins D c'est pour supprimer le mot de passe carrément, moins L c'est pour désactiver le compte, moins U c'est pour réactiver le compte. Donc voilà un exercice à faire. Donc on dit 4 utilisateurs, on doit créer 4 utilisateurs. L'utilisateur, on crée au juge les groupes. Ça va? Donc on crée 4 utilisateurs, on crée au juge les groupes. On déclenche l'utilisateur U1, U2, U4 في groupe 1 وندخلو U2, U3, U4 في groupe 2. On va essayer de faire ça ensemble. Donc pour créer les utilisateurs, donc maintenant on a les paramètres ديالهم, donc on crée une commande simple. Donc user add U1 ونعاود نفس لا كوموند بالنسبه ل U2 U3 U4. ما يمكنليش نكري ما يمكنليش ندير فيرغول كل اتيليزاتور كنكري بكوموند وهنا كريتهم عادي حيت ما عطاونيش لي زوبسيون داكوغ الا عطاك لي زوبسيون غتخدم بلي زوبسيون ولي جروب غنديرو جروب اد جروب 1 وتعاود نفس لا كوموند بور جروب 2. في الخدمه ديال هنا عندك جوج ديال الطرق تقدر تخدم بيوزر مود تقدر تخدم بالجي باس دبليو دي. الا بغينا نخدمو بيوزر مود دونك في يوزر مود دونك غنديرو موان جي. الا درنا هنايا U2 شنو غنديرو هنايا في جروب l'utilisateur U2 ها U2 لمن تنتمي تنتمي لي دو جروب 1 فيرغول جروب 2. ها هو U2 كاين هنا وكاين هنا جروب 4 يوزر 4 تا هو كاين هنا وكاين هنا دونك سي جروب 1 جروب 2 U1 كاين في جروب 1 و U3 U3 كاينها في جروب 2 ياك الU2 كاين في جروب 1 و جروب 2 ها هو جروب 1 جروب 2 ها هو الU2 كاين هنا وكاين هنا دونك درنا جروب 1 و جروب 2. الU4 كاين هنا وكاين هنا دونك كاين في جروب 1 و جروب 2. الU1 كاين يلا في جروب 1 والU3 كاين يلا في جروب في جروب 2. نقدروا نديروها بالجي باس دبليو دي جي باس دبليو دي موان ا وكنبدا نعطي ليوتيليزاتور ونعطي الجروب موان ا ليوتيليزاتور U1 اش من جروب تينتمي ليه جروب 1 G passe WD moins A U2 كتنتمي لجروب 1 وكتنتمي لجروب 2 دونك خصني نعاود لا كوموند بالنسبه ل U2 كتنتمي لجروب 1 وكتنتمي لجروب 2. الا لاحظتوا هنايا درناها بكوموند وحده ولكن هنا خصنا نديرها بالجي باس دبليو دي خصنا نديرها كل ابارتونونس خصنا نديرو في جروب
بوحده. زيد بالنسبه لليوزر 3 موان ا يوزر 3 اش من جروب كينتمي ليه يوزر 3 جروب 2 جي 2 جروب 4 يوزر 4 دونك يوزر 4 كينتمي لجروب 1 دونك غندير هنا جي 1 ونعاود جي باس دبليو تي موان ا يوزر 4 جي 2. دونك هذه الطريقه الاولى، هذه الطريقه الاولى، وهذه الطريقه الثانيه. هاد لابارتي هذه بليس هاد لابارتي. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Donc si vous n'avez pas de questions, on passe à la dernière chose du chapitre, c'est la compression et l'archivage. Donc شنو هو الفرق ما بين الكومبريسيون والارشيفاج؟ Vous avez fait la recherche, non? دونك الارشيفاج بحال كتشد لي فيشيي مفرقين كديرهم في دوسي مجموع ياك، ولكن لا طاي ديال داك الدوسي ماشي كومبريسي، ماشي كتكون كومبريسي، يلاه كتجمع لي فيشيي. الارشيف بحال واحد الكاتابل كتجمع فيه لي فيشيي ديالك الوراق، هذا هو الارشيف. واحد الدوسي كتجمع فيه الوراق ديالك، هذا كيتسمى ارشيف. ولكن فاش كتصغر ليه لا طاي ديالو كتسمى كتكومبريسي. دونك في هاد سميتو غادي نحاول نتبعوا 10 ديال لي ستركتور، 10 ديال لي كوموند هنا اللي خصكم تعرفوا. دونك لا كوموند اللي كتارشيفي هي تاغ، داكور. دونك بور سا جو في كريي واحد لو ريبرتوار، ندير فيها كيلكو فيشيي. دونك غندير ام كا داير فولدر، وغادي نكريي في وسط منه فولدر، نكريي في وسط منه دي فيشي. بون غنكرييت في وسط منه 3 فيشي، 4 ديال لي فيشي. دونك ls هو الفولدر، الا درت ls فولدر في وسط منه 4 ديال لي فيشي. دابا بغينا هاد الفولدر هذا بغينا نرجعوه ارشيف. كيفاش غنديروا ليه؟ كنديروا tar -c c'est pour créer l'archive، v باش تطلع لي لي ديتاي، باش تافيشي ليا، باش تعطيني الكوموند شنو كدير، و f باش تنعطي قدامها لو نون ديال l'archive. صافي لو نون ديال l'archive بغيتو يخرج ليا folder pointar، و تنعطي لو نون ديال اشنو اللي بغيت ندير ليه l'archive. دونك بغيت ندير l'archive لهاد لو ريبرتوار هذا فولدر. نعاود لا كوموند tar -c باش تكريي ليا l'archive، c c'est create، v c'est mode bavard c'est verbose، و هادي سي فايل نيم كنعطي لو نون ديال لو فيشي.
هادو واخا تقلب لهم لي بوزيسيون ماشي مشكل، ولكن اف خصها تكون هي الاخرى ديما. صافي اون في اونطري في هي اللي كتعطيني هاد لوبيراسيون، هي اللي كتقول لي شنو واقع دابا. كتقول لي راه فولدر في وسط منه هادي في وسط منه هادي اتسيتيرا. الا ما درتش في ما يطلع لي حتى حاجه من هادشي. الا درنا ls ها هو الفولدر ديالي، ها هو الارشيف بالاحمر. voyez. Donc maintenant on a créé l'archive. هذا c'est archive. Donc archive راه bien sûr في وسط منه دوك لي فيشي. La commande الثانيه c'est extraire. دابا supposons عندي l'archive وبغيت نرجعو بحال هكا، نرجعو فولدر. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمسح داك الفولدر، داك لو دوسيي rm-rf فولدر. ما بقاش عندي هذا، بغيت من دابا هذا اكسترير هي نخرج منه داكشي اللي كاين في وسط منه. صافي. دونك كندير لا كوموند تار موان اكس. شوف هنايا شنو درنا، سي بور كريي، اكس بور اكسترير، في اف بحال في اف بحال لا كرياسيون بحال ليكستراكسيون. في اف كندير فولدر بوانتار وكندير انا بغيت نحطهم في لو دوسيي فولدر. شتي لا فورم ديال لا كوموند بحال. شنو الفرق ما بين هادي وهادي؟ هاد السي اننا بغينا نكرييو لارشيف، وموا اكس بغينا نخرجو داكشي اللي كاين في لارشيف. يعني لارشيف ديجا كاين وبغينا نخرجو داكشي اللي كاين في لارشيف. فوي. دونك سي اون في ls ها لو فولدر ديالي سي كريي. الا درنا ls فولدر ها لو كونتوني ديالو رجع كيف ما كان. سي كلار. La commande suivante c'est compresser. Compresser هي بغينا نضغطو هاد الفولدر هذا. عندي جوج ديال الطرق باش عندي جوج ديال لي ميثود دو كومبريسيون، عندي الجي زيب والبي زيب 2. صافي. دونك غنبداو بالجي زيب. هادو سو سون دي الغوريثم دو كومبريسيون بحال وين رار وين زيب ايتترا. دونك في لينكس كاين الجي زيب وكاين البي زيب 2. دونك غادي نديرو بالجي زيب. Donc on fait ça. Donc on dirait gzip ديال folder pointar. On fait entrer. Une fois ندير ls غتلقاو شوف كي ولا زاد لي l'extension gz. ها الفولدر اللي كان عندي وتزادت ليه .gz. يعني هاد لو دوسيي هذا هاد الارشيف هذا il est compressé avec gzip. صافي. بغيت دابا نرجعو كما كان، بغيت نديكومبريسيه. هي لا كيسيون 4 décompresser. La commande c'est g1zip. g1zip هنا درنا gzip، هنا كنديرو g1zip. Donc si on fait g1zip ديال folder .tar.gz نعاودو نديرو ls كيرجع لو دوسي كيف ما كان. دابا نشوفو الفرق في لاطاي. شوف لاطاي ديال هذا -l. شوف هاد فولدر بوانتار، شوف لاطاي ديالو فيه 10 ميغا، 10240. شوف اش غنكومبريسي شحال غيولي فيه. gzip فولدر بوانتار نعاود ندير ls -l. شحال ولات فيه؟ يلا 178. شفتو؟ دونك لاطاي ديالو صغارت. نعاود نرجعو كيما كان. دونك جي ان زيب ديال فولدر بوانتار بوان جي زد ls -l. دونك ها هي مشات لي ديك ليكستونسيون ديالو بوان جي زد ولات فيها لاطاي انيسيال ديالو. دونك هنا اون ا في لا كومبريسيون ou décompression avec gzip. صافي. دابا نشوفوا لا كومبريسيون بي زيب 2. دونك شنو لا كوموند اللي كنديرو بي زيب 2 وكتعطي لارشيف. يعني خص لارشيف يكون ديجا مكري. دونك فولدر بوان تار. دونك البي زيب 2 كتزيد ليكستونسيون بي زد 2. BZ2. Donc une fois تشوف هاد l'extension هادي عرف انه سي كومبريسي افيك l'algorithme BZIP 2. شوف لا طاي ديالو
شوف هنا لا طاي ديال قبيله بالجي زد كانت 178 هنايا بي زيب 2 173 دونك البي زيب 2 في هذا لوكا هذا كومبريسان احسن من جي زيب ça marche. بون بغينا نديكومبريسيو دونك كرينا كومبريسينا بالبي زيب 2 بغينا نديكومبريسيو كنديرو بي ان زيب 2 بي ان زيب 2 وكنعطي السميه ديال الفول ديال لو دوسيي كومبريسي دونك سي اون في ls-l دونك رجع ليا لو فيشيي d'origine. Vous voyez? بون فهاد لي كوموند هادو بربعه فهاد لي كوموند بربعه خصني نكون ديجا كرييت الطار يعني خصني نكون ديجا درت هاد لا كوموند هادي عاد نقدر نكومبريس عاد نقدر ندير هادي ياك هادي تنكري بها الطار لارشيف عاد نقدر نكومبريس. بون كاينه اون كوموند اللي تقدر تكري لارشيف بها وتكومبريسي او ميم طون اون سول كوموند كدير جوج ديال الحوايج تكري لارشيف وكتكومبريس. واخا بون اون فا ريزومي سا. دونك قلنا لا كوموند طار عندها لوبسيون موان سي في اف سي قلنا سي بور créer l'archive. C'est pour créer l'archive. إلا درتي في بلاصة سي درتي إكس في إف هادو ديما فيكس هادو في إف ديما فيكس درتي في بلاصة إكس سي بور إكستراير يعني العكس ديال لا كرياسيون. هاد لوبسيون هادي نفس هاد سميتو نقدر نزيد معاها موان سي في زد اف موان سي في جي اف دونك تزادو عندي جوج ديال لي زوبسيون. الا درتي زد راك خدام بالجي زيب راه بغيتي تكريي لارشيف وتكومبريسي بالجي زيب درتي جي بغيتي تكريي لارشيف وتكومبريسي بالبي زيب 2 سي تري سامبل. دونك زد يعني بغيتي تكريي لارشيف وتكومبريسي بالجي زيب درتي الجي بغيتي تكريي لارشيف وتكومبريسي بالبي زيب 2 ça marche. نتيستيو. دونك غنحيد نخليه ماشي مشكل نخليه. دونك سي اون في طار موان سي سي بور كريي لارشيف في باش يعطيني لي ديتاي زد باش نكومبريسيو باش بجي زيب و اف. دابا شنو غيكون سميت الريزولطا سي فولدر بوان طار بوان جي زد. علاش جي زد بوركوا جي زد فوالا حيت درنا لوبسيون زد يعني خدامين بالجي زيب ديال الفولدر. شوف دابا كوموند وحده il va créer l'archive et il va le compresser. انا نحيد لارشيف كاريمون داك فولدر بوانتار غادي نحيد rm-rf folder pointar donc je vais le supprimer ls donc ما بقاش عندي لارشيف. donc غندير tar -c vf cvzf folder pointar.gz folder. Voilà, donc si on fait ls-l, voilà, vous voyez. Donc je vais attendre d'abord la commande pour créer l'archive et compresser avec bzip2. ولا قبل ما يعطيونا لا كوموند افيك bzip 2 عطيونا pour décompresser ça, décompresser et désarchiver ça.
il y a de la commande. Donc, on a archivé et compressé, il y a de la commande. Maintenant, pour extraire, نفس la commande, C qui est remplaçable X. Vous voyez, C qui est remplaçable X. C'est ce qui est le même. Donc, on va نحيد داك archive, غنحيد هاد folder هذا rm-rf folder. Donc, ls-l بقى عندي l'archive compressée. Donc, on fait tar moins pour extraire on dit X, le mode bavard, puisque on dit GZ, on dit Z et F. Donc, folder.tar.gz, on va décompresser un dossier qui s'appelle folder. Vous voyez, ls-l, et le dossier est créé. Donc, X pour extraire, V mode bavard, Z, يعني خدام بالGZ ou UF, يعني كنعطي السمية ديال le fichier sur le paramètre suivant. Donc maintenant pour compresser avec le bzip2, on fait tar moins on crée l'archive, donc c'est le mode bavard toujours. bzip2 اش من option غنخدمو بها؟ c'est J. Donc le bzip2 تنخدم بالجي. Donc je fais J F. اشنو سمية الفولدر غتكون؟ سمية الريزولتا folder pointar point اش من اكستنسيون عند البيزيب 2. Quelle est l'extension de bzip2? Donc gzip, l'extension de c'est bz2, voilà. Folder. Ça va, donc une fois تشوف J هنايا عرف ان راه bz2 هنا. Une fois تشوف Z يعني راه عندك G Z. Donc si on fait ls-l, donc ها هو l'archive تكريا compressible bzip2. Maintenant pour extraire ça, غنحيد الفولدر عاوتاني rm-rf folder. Donc شكون اللي عطاني la commande pour décompresser ça بالbzip2. tar-x vjf. Voilà. Donc X pour extraire, G يعني راه بغيت نديزارشيفي بغيت نديكومبريسي ان فيشيي مكومبريسي بالbzip2 والF يعني كنعطي لو نون ديال لو دوسي. Voilà donc ls-l et voilà le résultat. Donc folder elle est là. C'est bon. Ça marche. Donc on a les commandes nécessaires pour l'archivage et la compression.